लीजिए साहब, साहब लीजिए, हम थाने पे आ गए साहब। अभी आप जाइए साहब, तो प्रतिमा मुखर्जी को ढूंढ के निकालिए। जाइए साहब, जाइए। यही हलो हीरा। नमस्ते साहब। एके एखाने राखबेन? आज रातটা তো রাখতেই হবে। যদি পালিয়ে যায়? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं, हम ही पालाबो ना साहब। और भागेंगे कैसे साहब? ये मेरा जो दोनों पैर है ना, ये दोनों पैर लकड़ी का है साहब। कैसे भागेंगे आप बोलिए? और असली होता भी तब भी हम नहीं भागते साहब, कभी नहीं भागते साहब, क्योंकि ये साहब मुझे बोला और प्रतिमा मुखर्जी को ढूंढ के निकालेगी। बोला ना सब, जाइए सब, जल्दी जाइए साहब। যাচ্ছি যাচ্ছি, आगे तुम्हार व्यवस्था करी। नहीं साहब, आपको सोचने का कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं है जरूरी, हम खुद ही चले जाएंगे साहब। आप बुलाइए, हम चले जाएंगे साहब। मिसेस हलदार, मिसेस मंडल, हाँ बुलाइए, आ जाइए, हम खुद ही चले जाएंगे साहब। आइए, हम जा रहे हैं साहब, खुद ही जा रहे हैं। हाँ चलिए। नहीं नहीं बहन जी, और डरने का कोई जरूरी नहीं है। हम लॉकअप कहाँ है, खोलिए, हम जाएंगे सब। चलिए सब, बोलिए, हम जाएंगे। लॉकअपे नहीं जाओ। हाँ सर, चलिए। लेकिन साहब एक बात याद रखना साहब, आपने मुझे जवान दी कि प्रतिमा मुखर्जी को 24 घंटे के अंदर ढूंढ के निकालेंगे, याद रखना साहब। नहीं साहब, 1 घंटा चली गई ना, इसलिए बोल रहे हूँ। अब जाइए, जल्दी जल्दी जाइए साहब, हम जा रहे हैं साहब। अब सोचिए मत, हम जा रहे हैं। चलो लॉकअप खोलो, कहाँ है? चलो चलो लॉकअप खोलो, मुझे अंदर डालो, चलो हम जा रहे हैं साहब। अब सोचिए मत, चलो चलो हम কি ব্যাপার বলুন তো? হীরা নিজেই অভিনয়, জাস্ট অভিনয়। ওর পা চলে গেছে তো, তাই ও জানে ও আর পালাতে পারবে না, সেই জন্যই আমায় সরিয়ে দিয়ে অভিনয় করছে। নিজেই প্রতিমা মুখার্জিকে লুকিয়ে রেখে আমায় বলছে খুঁজে বার করতে, যাতে আমি চলে গেলেই ও পালাবার ধান্দা করে। কিন্তু স্যার, তাহলে প্রতিমা মুখার্জিকে পাবেন কি করে? হীরাই বলবে নিজে, সেই জন্যই তোকে তুলে আনলাম। আর একটু সময় দিন আমাকে, সব কথা ওর পেট থেকে বার করব। जल्दी जल्दी चलिए। हाँ खोलिए, लॉकअप का ताला खोलिए, हम अंदर जाएंगे तब ना वो साहब जाएंगे प्रतिभा मुखर्जी को ढूंढने के लिए। जल्दी खोलिए। ये साहब, ये देखिए, हम अंदर जा रहे हैं साहब, हम अंदर जा रहे हैं साहब। आ गया साहब, बंद कीजिए, लॉकअप बंद करो, ताला दो, जल्दी जल्दी साहब। हाँ ताला লাগিও না। क्यों सर, अब नहीं जाएंगे घर? কোথায় যাব বলো? मतलब अब बोला ना साहब, अब बोला ना वो प्रतिभा मुखर्जी को ढूंढने के लिए जाएंगे, हम अंदर आएंगे तो हम तो आ गए साहब। अब जाइए। তুমি আগে বলো প্রতিমা মুখার্জিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো, তারপর আমি নিজে গিয়ে ওনাকে নিয়ে আসবো। साहब 24 ঘন্টা কেন, জাস্ট 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টায় ওনাকে আমি নিয়ে এসে তোমার সামনে হাজির করাবো। साहब हमें कुछ जानी ना साहब, मुझे विश्वास कीजिए साहब। हाँ हम कुछ जानी ना साहब, विश्वास कीजिए। তুমি ওনাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলে, আর আমি বলে দেবো উনি কোথায় আছে। साहब জাস্ট বলে দাও কোথায় আছে। साहब আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না কেন? আমি সত্যি বলছি সাহেব, আমি কিছু জানি না, কিছু নাই সাহেব, কিছু না। তোমাকে বিশ্বাস করছি না হীরা, করছি না। বাঁচতে চাইলে সত্যি কথা বলো হীরা, জেল তোমার হবেই।
नहीं साहब কেউ আটকাতে পারবে না। দুটো পা তো গেছেই, যদি হাত দুটোকে বাঁচাতে চাও তাহলে সত্যি কথা বলো। नहीं साहब मुझे विश्वास कीजिए साहब हमें कुछ जानी ना साहब विश्वास कीजिए हमें कुछ जानी ना বলবে না? বেশ, যতক্ষণ না ও বলবে ততক্ষণ ওকে জিজ্ঞেস করবে। नहीं साहब मत जाइए साहब साहब मत जाइए साहब हमें कुछ जानी ना साहब साहब मत जाइए साहब साहब हमें कुछ जानी ना साहब हमें कुछ जानी ना साहब মা মা ঝিলিক দাঁড়া, আমি ওদিকটা দেখে আসি। আমাকে নিয়ে চলে গেল। ওরা আমাকে নিয়ে থানায় চলে গেছে আমি একটু বাদে হীরা আমার কাছে যাচ্ছে কিন্তু তুমি বলে যে আমার মা কোথায় নিশ্চয় মাকে তোমরা ফিরে পেয়েছো তাই না কোথায় রেখেছো মাকে বলো না কোথায় রেখেছো মাকে নিশ্চয় তোমরা ফিরে পেয়েছো না রে, ভুল বলছো তুমি ভালো করে খোঁজোইনি তোমরা মাকে নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে এখানে কোথাও আছে মা তোমরা কেউ মাকে খোঁজো রাতের চাঁদের পাশে মেঘ যে থামে আমার পাশে নেই তো তুমি তোমায় ছাড়া ঘুম আসে না রে না দাদা, চোখ খোলা তো দূরের কথা, চোখের পাতাও নড়ছে না। নজর রাখ, চিলের মতন নজর রাখ। চোখ খুললেই আমায় বলবি। ডাক্তার দেখবো দাদা? ডাক্তার না না ডাক্তার না, ডাক্তার ওই সেদিন ওরা ডেকে এনেছিল না? হ্যাঁ, সে তো ওরা ডেকে এনেছিল ডাক্তার। তাহলে বস্তিতে তো একটাই ডাক্তার আছে, ও এখানে আসবে, দেখবে, বাইরে যাবে, সব গিয়ে বলবে, কেলো হবে না। না, দরকার নেই। আমার কিন্তু দাদা খুব ভয় লাগছে, ওর থেকে যদি মরে যায়। টেনে ফেলে দেবো, ভাবিস না। তাহলে এত খেটে লাভ কি হবে? লাভ আছে, লাভ আছে। এই ও বেঁচে আছে না মরে গেছে কার জানা আছে বল? ভাবিস না, কিচ্ছু ভাবিস না, পয়সা আসবে আসবে আসবে, খালি কালকে সকালটা হতে দে, তারপর দেখ না আমি কি করি।